ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शक बंधु मु आपणको मोर यूट्यूब चैनल नया प्रकाश को स्वागत करुच्ची। आसंतु जानिबा एप्रिल 2025 रे सिंह राशि व्यक्ति विशेषंकर किपरि समय जीव। सिंह राशि अधिपति होउछन्ति सूर्य जेकि अष्टम घरे अछन्ति, केतु द्वितीय रे, बुध शुक्र शनि एवं राहु अष्टम रे रहउछन्ति, बृहस्पति दशम रे रहउछन्ति, मंगल एप्रिल 5 तारिख परे द्वादश रे अवस्थान करुछन्ति। आसंतु जानिबा एप्रिल 2025 रे सिंह राशि व्यक्ति विशेषंकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। आपणकर राशि अधिपति होउछन्ति सूर्य जेकि अष्टम रे निचस्थ अछन्ति, तेणु एप्रिल 14 तारिख पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य टिके भल रहिबो नाही। एप्रिल 14 रे सूर्य मेष को चलन करी उच्चस्थ हेला परे तापरे आपणकर स्वास्थ्य अवस्था भल रहिबो। तेणु आपण माने एप्रिल 14 तारिख पर्यंत हेल्थ रिलेटेड कौनसी इंपोर्टेंट डिसीजन नियंतु नाही बा का सहित अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा बा आर्गुमेंट इत्यादि करंतु नाही। आसंतु जानिबा एप्रिल 2025 रे सिंह राशि व्यक्ति विशेषंकर शिक्षा बा एजुकेशन किपरि हेबो। आपणकर पंचमाधिपति गुरु बा बृहस्पति दशम रे अछंती, किंतु आपणकर शिक्षा घर को शनिंकर दृष्टि रहउची। शनिंकर दृष्टि समस्त कार्य को विलंब कराए। मात्र आपण जानिबा उचित आपणकर पंचमाधिपति बृहस्पति कर्म घरे अवस्थान करछन्ति, तेणु आलस्य न करी बा डिसीजन नेबारे विलंब न करी कार्य करि चलंतु। जदि किछि अपॉर्चुनिटी आसुची, टेस्ट बा एग्जामिनेशन अछि, तेबे आपण फुल स्ट्रेंथ रे याको अटेम्प्ट करंतु, निश्चय सफल प्राप्ति हेबो। आसंतु जानिबा एप्रिल 2025 रे सिंह राशि व्यक्ति विशेषंकर लव रिलेशनशिप किपरि रहिबो। आपणकर पंचमाधिपति गुरु दशम रे अछन्ति, मात्र एप्रिल 5 तारिख परे मंगल कर्कट रे निचस्थ हेबे, तेणु 5 एप्रिल परे आपणकर पंचम गृह उपरे मंगलंकर दृष्टि हटि जिवो। आपणकर तेणु एई मासटी लव रिलेशनशिप रे बहुत भल रहिबो। एवं 14 तारिख परे बा एप्रिल 14 तारिख परे रवि जेतले मेष रे उच्चस्थ हेबे, आपणकर संपर्क आउरी भल रहिबो। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ एप्रिल 2025 रे सिंह राशि व्यक्ति विशेषंकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो से विषय आसंतु जानिबा। आपणकर सप्तमाधिपति शनि अष्टम रे अवस्थान करुछन्ति। केवल एप्रिल मास नुहे, वर्तमान ठारू 2.5 वर्ष पर्यंत आपणकर मैरिड लाइफ टिके भल रहिबो नाही, कारण अष्टम शनि बहुत अशुभ फल प्रदान करती। यार इंपैक्ट आपणकर मैरिड लाइफ उपरे पड़िबो। अननेसेसरी आर्गुमेंट करंतु नाही, छोट छोट कथारे मनमालिन्य करिवे नाही, निज लाइफ पार्टनर को प्रति अधिक केयरिंग हेबे, शुभ अशुभ समय रे सपोर्ट करंतु, निजर मानसिक स्थिति को मध्य कंट्रोल करंतु। लाइफ पार्टनर स्वास्थ्य रे मध्य समस्या देखा जाय पारे, इन्फेक्शन, एलर्जी, स्टोमक प्रॉब्लम इत्यादि होई पारे, एथि प्रति निश्चय ध्यान देबे। शनि महाराज प्रतिकार निश्चय करिवे। प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नम निश्चय जप करिवे। सिंह राशि उपरे शनि चलनर प्रभाव कौन पड़िबो बा एहार प्रतिकार कौन जदि आपण डिटेल जानिया को चाहंती, ताले मोर शनि चलन उपरे एक वीडियो अछि, ताकू निश्चय देखि। आसंतु जानिबा एप्रिल 2025 सिंह राशि व्यक्ति विशेषंकर भाग्य किपरि रहिबो। आपणकर भाग्याधिपति मंगल एप्रिल 5 तारिख परे द्वादश को जिबे एवं निचस्थ रहिबे। भाग्य घर को बृहस्पतिंकर दृष्टि मध्य रहु नाही, तेणु भाग्य दृष्टि एप्रिल मासटी आपणक पई भल नाही। रवि एप्रिल 14 तारिख परे उच्चस्थ हेले मेष को गोचर कले आपणकर समय टिके भल रहिबो। जदि किछि अर्जेन्सी न थाए, तेबे कोनोसी घर बाड़ी बा जागा बिक्री हेउ बा प्रॉपर्टी रिलेटेड कोनोसी डिसीजन हो एई मासरे नवा आपणक पई शुभदायक नुहे। मे मास 15 तारिख बृहस्पतिंकर चलन परे बृहस्पति जेतेले आपणकर एकादश स्थान को गोचर करिवे, तापरे आपण जेकोनोसी डिसीजन नेबे ताहा आपणक पई शुभदायक हबो। कैरियर, चाकरी बा कर्मक्षेत्र एप्रिल 2025 सिंह राशि व्यक्ति विशेषंकर चाकरी बा कर्मक्षेत्र रे किपरि रहइबा आसंतो जानिबा। आपणकर दशमाधिपति शुक्र अष्टम रे उच्चस्थ अछंती, मात्र तांको सहित राहु एवं शनि अवस्थान करछंती। रवि निचस्थ थिबारु 14 तारिख पर्यंत टिके कन्फ्यूजन रहिबो बा मन अस्थिर रहिबो।
ମାତ୍ର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ଅଶୁଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ, ଟେଷ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025 ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ସମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ମୀନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଧନାଧିପତି, ଆୟ ଏବଂ ଲାଭାଧିପତି ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସେପରି କିଛି ଖରାପ ସମୟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ 5 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ନିଚସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଏବଂ ରବି ମଧ୍ୟ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଚସ୍ଥ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବା ମୋଟିଭେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ କମ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ାଇ କାମରେ ମନ ଦେଇ ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶନିବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମକର ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ନବମୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ, ଦୁର୍ଘଟଣା ବା କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ରବିବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଲି, ନାରଙ୍ଗୀ ବା ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ମାଣିକ୍ୟ ରତ୍ନ ଏବଂ ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ସୁନା ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 1, 5 ଏବଂ 9। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଶୁଭ ରହିବେ। ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଟେଲରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ବା ଅଷ୍ଟମ ଶନିଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବା ଏହାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଶନି ଚଳନ ଉପରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଅଛି, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ରାଶି ତେଲ ବା ତିଳ ତେଲରେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ରାଶିର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଚସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଯାନବାହନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଏହାର ଜ୍ୟୋତିଷ ସମ୍ମତ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ଫଟୋ ଉଠାଇ ବା କୁଣ୍ଡଳୀର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ମତ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇବି। ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ଏହି ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।